العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Marin kema Usman kema Malbiko mal kontona controla mi Somali controla nasi herola na adamadinka Marin veut dire hambi inji solve boka bare na alfalu Nalfal Vatantor. No, je disais. Nalfal Vatantoro. Nalfal le nom. Nalfal idalta inala. Ninja ango dinning ulta atu. Telta mo kontro ja. Telu ndamo kontro telala mo fala. Maren kola nga kuma kili na fo Facebook la kuma momon balangala maren kola komo kana sin alfalma mo kana alfalma ngene fale ngene répéter hafo bari nalfalma so ndalum manke alfa so sulal bari wala ke bari ni mira kan ham ni mira parce que tam la asiye lanju sola akol se lanju sola wolu fana kola nga video minije video in kama abe ranju so majikede non mo ke bay na video ti alay ma kutubu alma simala alay ma kutubu basa fay alma simala matakal alala aga video minke nga video la sa video wong makati de alaji makutu almasimala almusiman jati kenda kinai ninkrama ngo be kata komunyi ninkrama ngo shama kita komunyi matakal alala kelo shi doya tuba ra shama mbeleje mun be ko malaji makutu bari ban ma kutubo ni ala harfulu asemu pefo mbata kale alala ni sufa nani tan siata tuba amol siata tuba mbata kale alala kele meke tuba sita kilo da banta tuba namlo banta mo hasidia banta bisan onya banta bari isatra mo nyuma ilu isiama mbije shelle fanga ignorer e radio metala mo sufa indela mo mini seto nyafo mo mini se kolu fo koma be nyamina mo mini se 21e siècle fo mo mini ha te fatambolo 7e siècle anu 21e siècle ni mo mini ha te fatambolo ha kumanya fatambo fanalo halon ko nkumata nyamina 6e siècle anu 21e siècle kumo amanka ke kinenti comportement manka ke banyi mbatan kal alala nta fola ko passe ko kutamu mba fola le sala video minna saha adama di fui ni hala saha misil madi ni hala video la saha e hala saha yo e ga tubalo e ga janga yalo mbatan kal alala janga ya sideye nene be suva saki mo kruol mesiaya nene suva sake nan lilan mesiaya ke basu fay mfarma kutu almi shimala karmo ba aninja hal falu ila duwa ubiko ila kunyuma biko nte fola kukutala ngaim fole ngaminje ngamimen tulula mbelu fo kante ngakan han la ke banyin lama ngakan hakeba nyinde la saha
parce que yalo kumo bije dema gogo ya kumo fana bije kumo bije fama dia kumo fana bije qui ça veut dire ibe kumala ega mira je kumala mo minye hakili mal kumo modul fana mi che kumo moye ega mira kibe kumala mo minye hakili ntangala wala mo kumo fanga différence mo fuloni ni mankili mo mi che kuma abe kumala mo minye akaw considérer comme ni adje kumo min fola nyente hakili mal do fana bije ise kuma e gaita mo gola ite fam kitem te fuiti ite mo hakili tagal ko nambaro bije parce que bi e galon ko ni kuma tabi are dingale are dinninga ni kuma tayembi e ki sigi kuma tay ne kuma lae e ga considérer e galon ko dingalo e ga considérer e ga place diama ke bayin ase kuma onya ça veut dire anala kuma be ase kramayanga ya place dunga blu ase jakala place dunga blu nina mo adama dinya bar ite ga kramanga ya place ta ya kura ya jaha ke mo khoniye ini nyamme be no est-ce que ni mo sibe mo bar ke bayin se mo nya na kumata ase kramanga ya ta ase jaha ya fananta bar ni mo sufa na siata mo hol est-ce que mbaringe kelo seke est-ce que mbari morse bula nyona nilla ke manna ha shebulaw non ta faran kusane shebulula kusane na lolla ane na falla kuma non te mata kale alala nata alur mi manu inse na loke inse be malu nani nu hanga kori imeno fuila bari ala ko kotonya mata kale alala nga video la sa nga valma kutu wala video je ko yan ko bari ma fa anu mu'min bi sigla video la ibe kumul fala nyaatru mani atay siki ibe kumala dol fonga bije madan kal ala gadolu dema to ko latila ko karamba ango ngilo karamba ngante de bare ni ite intele hilonne bare to ko latila ko karamba ango obi diari ye nyamina ala fandro nalo ni gawlo bo karamba ngayato isi fonga faha isi fonga bon parce que tellement que bare mi la histoire lo nte hila histoire lo adol imagi tele be chitiren karin karamango fonga vrai inema ya be chigiri moi je suis fier d'être karamango moi je suis fier d'être nanani karamango le mundeti hashisho to wal bang le vrai karamango inema ya boke vrai kara momin be ba kala abe photocopie a histoire be mbulule a prof fana me mbulu ni lonne ndemi volade nta vola ko ngalonne ni wol tun to man lawul nanu ko karamango igi fam fa halale karamanga ntede imanke karamanga tibi imanka tishine bar togole be lar ngala wato be ici je be chefrul kila je suis fier de tout karamango le munteti imanku san kuma la fa ni kuma da ite fa ya ti salon ko yin fa de karamanga par ite se karamanga ya fo ya kura ya jaha behu hajaga kabilo ke mo ni est-ce que ni karamango nana mo ke karamango vrai nana mo a vrai bari la kumol be de la se mo rolu du sola bo parce que nya mo ho be ma fe anyami a je remonter li kamala acheta ibe ma lulu asa ase siabe ma ha kata bulela ite fanga ke kata to kata mumala ifana ke kata to be kata lam ni kata lam nga samba nyon fe na ke kata to ni ko kata lo bila sa tan te fana kata lo be na shi imam malu imam takas e ko kibe kata la ni mo se kata ni no bari ke ba su fayin mo se inu tantule nta tantula ko kutala ma tantula le
parce que abe lorin karmo ba place do le labbi karmo ba a place do a lorin on la moi c'est tout le karmo ba place la diningalo a c'est tout le mo i banya tu bala sa ari bulungol kono sa buluna sa kebal vante kuma kaw mo lebe kuma kanje kebal to yala mo lebe wala ke diningal fanga mi haju sa ari kuma ta jansin diningal mi haju parce que kebal de kuma ka i kebal mun be kuma ka onya isata kuma ka ngadol bije asi isi kuma kala kuma la bang ha beto tinya kuma ka wolu yalo kuma do bije ni afo nya mi satra kuma kendolo bara la bango ise kuma kam mine dun ida ni kuma kam dun ta kebada dron ni kuma kam o fo dron ila kuma be a se crédibilité le ba wala ke ni kuma fola ke bayi kuma alfashi kuma alfalla din ninga mun be nala ila association ko ani be association ko min contre ar ke bal bi la sobe kuma la inshallah dun akon inshallah dun ila association kuma la dun ke bal la kuma wala ke kuma fo me crédibilité sur to budu wala bala wala ke nalbe nala mo min je ke balu da fe onya alfa ñu da fe ne le be alfa lu tromper ka fo ne be liquide je folo ha be bo je kewlo fo nin kewlu min den ni nyaabe ngodu godo matem godo ibati nyani da ni tulolu ni nuolu ibata bebe godoma ni tata nyami ise kebal trompe nyadi ni ha godi ni namta mo wala nyami ana sila ko ke ha godo ha isa tara wa keme wa bi lu ata kebal je bo ila do afa ngana minti bo ni biji i kebabe sigiri wolu butu ni na to nyawe ni ami foye yolo mutala yolo défendre la butu bon c'est fini ni ne gena tuba tinya ta de c'est fini tuba bulungo kente butu fanni ni lebe kebalu mo mi je kebalu da fete fanni ni le bije ni le mini ka ko kebal matankal ala la bulun ko invent isena bay tiolo parce que il faut qu'il y a comme tout kebal faut le dire dini min dial e je fo ni ke mun je la bulun ko no tembi foloto ari mingi ya dolom i ga dolom i fatira ime ga yidu no fo ni ke suba me khaji sigla kebal fo ngada fo ni ke mun ke sigla wonya isata wol fo ari baba lu fo ngal me hanyi sigla no foloto surtout itelu be nanare isi de fay be kumala ibe kumol fo la kebal minga ka kumol fo keba iti nana isi la plan wala dunga kono ibi la plan wala dunga kumol kono dron kumo la crédibilité wataba wala ke ma fo la ja mvan ma kutubu almishima matan kale alala almishima la almu shiman jatake na dide parce que atel sufalu nalbe tuba fitinoyi asidala faha bari almandi mo len ko ada social media no mo le matan kale alala ise kobeke ari se jigi iga kobeke ari se ke annabi motibi non jakke annabi motibi matan kale alala ila ko media mo le yo surtout akramanga fonni kewul a media yi tellement que ite ima nina man diyen ko tuba hasumaya parce que nin tuba sumaya tabi itella intérêt c'est fini yo et si gele be kumala kien ko he mais adama dingelu ise kuma ay kien ko adama ding ay tafo kumo kende balu ne lafta ko dugo hasumaya ne lafta bengalla tak ise kuma ninne fo mi hi nyala dum kuma ningo koto kuma ningo le je kuma imbe dala fakal parce que nganelo ya fo nya fi khala bol alta video la ta hado ke bal la video ala hala saha bake al khaver fi al khala me al salon ko ni dia kuma dol bele ato ni dia kuma folo to ke al falu me kuma
alfalu on me kuma ni dia kuma la ni na tay jafole yene para ite iyara min kete ni no i me hanyi kuma la fam parce que ni kuyan koni dinni parce que wotumo dinni godilan die nyulunti idafe ke bal fa ini la godo ini na fulu khajunta ni na ta godo ti kibi manene la ije godo tala hi bunga la folo isake ki itandala ini la godo itandala iba fe ko ngana dugo tiya iba fe ko am fa so tiya mbembala dugo ko ngatiya ila godo wake me fulu wake me dulo na kula itandala isa futene ke balu shi neki bari shay dinningalu ila plan bata shaya parce que galo ke bala nyaje isa fu ko misiri loko ko ke balle hiba ko arado loko ke balle hiba bai ari inatale ari ite fannate inata inila na fulu ba be iko kibe tuba be kala pompiti ha be ke travon matankale alala ni mando di bulu nkoni mando di nyine bulu non te ma nyine bula groupe nyinto ite la ko on te kala ante kala bi ante kala sin ite kato beke atake bali afo ke bali he alkana so inuma ise tra wake mo fula bedu na ke balu bulu ibe ke balu nyama muku makala hisigi butu ibe kol kala nyatriman ibe kol kala nyatriman ite zafo ko mola abulete ko wodo blanite ko nyan nkolon ko alfalu albatula le alfal le khabange alfal le khakuma alfalu molu hibo kebalu kumola na kebalu da mola gaba fata ila plangal tala khanati hala kebalu nyakuto ko kebalu ghafu nana o kedoro abetu batinyala madan kana Allah parce que kebalu na mi bang ko kunyumante kala tuba bari ko munga fo nyame atelu altala be kito lalale atel nin tuba di ningal beti tuba mogol beti janga mogo beti jahango be jango jang ala sikito la analti balanga mirale na lota manchila na lolat na lo hey nte manchila na lela bari nta ha video minije wala ko ani na alfalu ifu man la fina lola nta dunga kan alfa respecter nga kan na alfa bunya hanna alfa kudia silante bari na tutam fulo delonte wa vai elo modul be kumala ibe nan jamalla wodolu killing ite killing asinyon koton ndenya modul la ibe kumala Facebook la ni te no benta ay kumo matankal alala jamante jamina few ikilling akilling matankali arwano haken arwano antu nyaki matankal alala jamante je few momin je kuma la imaje ise kuma jamato yalla bari ite killing eni wo killing ala khabbe al hilu matankal ala la shingunuma ashishi muta hingunuma pacha salon kolum jamu ke ya dulale janta mushi ya dulale ashinyon konto ashikumi ashakumba linga tonton dugoma himanene ko ya fama diema na manke ala mun halakila parce que jani amu ofa folo iba pini la de e ga itala juso munji telate o juso kemel bila iba ma faran na le folo hala sigi aga lon folo ita mu keleti ita mu mo fa halal nene sike para akuma jama to yala ke ante nkolon kum mo khol mun beje kuma la Facebook mbatan kan ala nan ma korondoro alsab ni matan kal kila la kal fenta ala ni woni ka funyol benta ini munje kuma la Facebook la ko mun te ali kura yo nte ni wo dol benta ikilin matan kal ala la
imi kame butu ko Facebook bari mona imi kame isi kamele mo kana jigi dugula ni ngul tan del karama angol non ikana kuma karama angol to ya afonte karama angol tuje parce que au moment alfa le hisigi e ko comme mo kana nyinke ni te mo ke butu ikana kuma ol to wala parce que ni ke bal ko kikana nyinke karama jaw ko karama nga halifu ni halifu ko kikana nyinke ite tato ke ça veut dire ikana kuma halifu to ya la butu ibe kuma le fon to ya la ikana ko karama angolo foni saranga manka nyamale havo ko keba halifu mo mechigiri amanke karama ya halifu tumalo ya saranga ko kentinya e ko manke saranga isena kuma karama angoto mais normalement ni karama ango halifu ko ikana nyinke itata ke sina ça veut dire tu ne fais plus partie itende ko kono butu maintenant ni be kumin kala ibi fanga to alfola ni lafta ta kiloke ibi fanga tala I khawuliya ta kiloke ikili non te ni modo matan kale alala bente boli kama mo kilini ni boli kama te ashino konsim bade mije abedi kurunya kuma ndelu karama angolu min cette fois ndelu karama non wala ki nga fale modol bije kori ibar ko le banta ni mo bar ko banta aside mo golle la ni mo bar ko banta abati ke mo gon ninget aside mo golle to ya neke hi de mo gol to ya la no ngoto hate ke mishuruka ni kuma ta nyami e ko karama angol ibata be bini ibata be bulayin affaire ko ishonta imanson fi rabula kono de ni mambula kono dron iji to tinyala de hike jankadinga fangati karama ngaya kono donte ike mo doti karama ngaya kono ni manson ki rafo ko karama ngol mu ni te ko dron kinto to ishite fanga la fayat wala ke adamadinya alunga kan hanga kila nira bake alkana mugol bula ereroto ala ganna nare ala hikumbo ereroto atala nyaballa donte tuba tun me chigir nyamina tuba na masita onyam tuba tun me nyamina nimbe bula ta ko onyam ni da minate ameshiji imagine alfa do natal hisigi khafu wara alfain ninga kusha mankatale ko aga kusha mankatale alko fo benye siketuba bare atenyo ko khasidu ya bare ba ya jansa mo me matoko nya mo matoko jansa c'est fini bare mo matokonte mo la baro ni khafu wallahi billahi tallah normalement nya mo la bara nyuma fo tananto ete mo la ko se goite la d'accord mais mo la ko goite nyawonya ala bara nyuma ken aka minke ishofol wo hi wa kalile jang ko fu benga dunne tuba na kilimalu khay iko ignore ha ke mo ninga fat ta to folo parce que jang nya mo to votai si kamede ndo mo to vola bari ho ke mo ningeti ho la kuri ha kilo la kuri ha sonome la kuri ha bulo la kuri financièrement physiquement moralement ha la kuri hay telum par niol ma to jan sani hey awashine ibata tabula ibata tulo ke tato c'est pour cela ndemo to vola bari nkengalo adama din kendo adama din nyuma ala baro dolu woketa wotile ndeho mogolon bari ni amugo nkite isi katale hakata bari sine ni lafta mo ma yelmala ni eren kilimboto doron isi ma yelmala le hanay kan wuro satra ci kumol be foyen
be kuma be tal hito shu hima yelama yake mo hodoti etelum awa tuba jagol le gen nille fon be tuba jagol ninde mun tuba mo min man la fite ko kelo ngaba ibi fan kala muku ke balu ko ay ki an ko mo nyima walu bare nyille mu ari la filma il a filmage siamo bidje isa ya se couper tak awa parti non c'est un ko do le bidje mumu ben koti iso couper e mi la tambit Fouti national bengati so couper et mi on diviser et be vidéo que là-bas ari la to ben ari filmage le ari décortiquer ni be ko le décortiquer là ni sita jandoma ni kuma nyumale isa couper imandula funyine fo kuma jahudula bara ngay na fale bara bi matan kali narma nte elante ngay na fale bara ante lara la matan kali alala kali fengente alati matan kali kila la kali fengente kila nte ngay nyemi fokante nga be nalo nga be falo nente be mo nanila ni ngurite nanila mina kilila atogolla nchi nanani hibaba kila togolla nchi banani hibaba kila togolla ncho fananani ibaba baba fanan ncho fananani me mun kala wal fanan ncho fananani inana ncho fananani inana o fananna ncho fananani ina na ncho fananani atogola nchibe kila togola abe togobe nko alisti le bentebu alisti be mulu nchi kili togola khafui ma woro wala ke man national lila parce que nite la na bloqué dunia le sinya gambi ngemi volate mo le sitonya ke nyondo mare ngalu narlo manyi he ni ko yankon na lo mani amani bate ma ko yankon ni mu'minata jaga alfa ndu meshe bari alfa almanso parce que tu meshe mabula ka wolle jaga alfa butugo ma wode mun tamita ko jaga alfa butugo bari imanso en même temps ngamira et on va m'écouter la vidéo vraiment ça m'a beaucoup soulagé ça m'a soulagé et ça m'a donné beaucoup d'espoir de ne pas insulter. Parce que j'ai imaginé des choses. Arakuma kaminefo, abe kuma kende, abe adamadi nyakuma, abe altala nyashila nyakuma, abe benkuma, abe kukilin kuma. Bari ni mo jugal mandiye. Mo kunu nyilu, mo sufa yin mandiye bi, amandiye chini. Ni kata yin sufa ici kemo imagine fan makutu na video kenyami jaha karambaya asata mu mafan ko sede osus isata mako fan makutu bo mogolo mu karambani jaha be ba karambangolo mu barna video ke sai mbatan kan alala jaha ni karambaya bele sa partager tellement que Béchi font à la Kumokono, l'égalité, ça veut dire que avec vidéo fouike, na vidéo que Nyami, Béchi à la tara. Seulement, parti dans le budget, mon parce que avant si kuntot, alors ko Khalifo, à tata Khalifa ya ta hadou à la banfa drame boulou. Non parti de non. Bar non, à chikoute parce que wolu fa fo nyale. Alko au moins respect ninga lama. Bar na o fana mbato nyami. E jatra awa o fanga che grava shabedi. Donc jaga ali fo bele jewo. A chenola fo la kala ban shuta manati. Na o fo lumina matan kal alala awa wolumo. Ame ala téléphone fona ala sade. Donc, il y a un privé, vocal la tarama janga beto.
But normalement, I can't fo parce que à te faire un halon, à la base sous ta manate, ou le moudjara à l'alphabet, ou à la jankama de couteau. Wanda la jankama de couti, wanda turanga couti. N'kolon ko jara à l'ifo, jara à l'ifo. Ou alagi, basuta manate. Et, moi, merde, non, quand. Bar ni tata fo ko mala ko fo jon sankun ko mala ko fo jon sankun kol mo e jaga gali foti ya kura ya krama ya ngol gali fofo memma kajandi non ke ala non parti jaga ta non tro mo erreur nendi non ta to fu jinde erreur ti wo ndema erreur jato pare lundo se si mena la sila lo fana ma jaga gali fo koni wala ke ngafo al mo nyumal le souteni ala mo kendo le souteni mo mini la al wol souteni a soutien ngatra wol kan de baro atra wol kan ma fo mun be kuma la ten mun be réalité kan hala fi benga la tuba fo ina ke tuba fo lo haben anta fo ni ko tuba haben tuba ninja ale bebe no ni isigi television ma non te Facebook ma kunte tuba non kinen tilfula ya tra mo do abo woron hashebula non te atra do abo kuma do fo panadra kuma bebe fola ali mira il faut bien imaginer les choses imagine seulement parce que quel qu'en soit pédix imagine nakeba nalfanya kumatale isavo keba mango membare alenfa suna kaloto aha bange nyama bake ala bange kono ako ko dinningelu wolle nomu ko nyiluti mata dinningal labula ifangaluma. Ça veut dire que va commenter dans la boutique. Diningal lebe ko kele fanga de dron. Nin ke bala fi min fo. Mo fanga me ame. Bare no jolo nyade. Parce que dininga king. Ala la kotonya. Ni la alfa ko koda. Comme ntebi. Nte nata na le kanal mo. Nto nata menna lokela mo me vont fuila. Imeno kula shini gini. Nandi anchi fanane ifa fanchonani ifa ofanchonani ifa fanchonani insana ne anje minga diye insana ne jusqu'à dernier ligne insana ne imeno fushila foni anje Facebook la ouais mais directeur la voilà s'il vous plaît mon ami s'il vous plaît voilà banaje mo bekebi nde mo ke na alfalu na ja alfalu fo ngol kuma kan Allah sabatile parce que ntelbe wala la kuma kan ko ni mo la kuma kan sabati doron ça veut dire ari alfa mantara nano pa wor ko kodam e kana na leke a se fermato a appel mato e roleke e kana na leke ene na le manka ene na lendete len tuje adunta ta botate obligatoirement nous sommes nyaonya ke bal ke manka tanbol bari nata video do leje aka excité et déjà voko mo fula min fata anna lo min keta mo fula mun fata onya jono yi fa al se o kito la no nyadi atel do kito la no nyadi mon flou me fait attendre. Also kito ladi. Yo, parce que faut raïter là le. Albo kito la nyadi. Mon flou me fait. Ni a question me pose allemand. Atel bo que la nyadi. Et maintenant, on va d'ailleurs. Molba sabarika. Imagine, tuba ima kama ko ishbir inna Allah ma sabiru tabatayi
nko jahan golu singin neke ime ga yina le fangala wala ke mol nyaabe dunalla wala ke mol sinanare je isal dembalu nani isal falu nani isal fan nani parce que nen telu tan ko be kumala ashilo ko alatu atu nchatu pati la khorfo ko ngatu nchatu igal falu nani igal dembalu nani igal dembalu nani igal falu nani ngaje ngatu je avec algalo ko nous sommes capables nganta sala atel ko ngatu je i na ko ngatu je nchatu je o martine mol kana fonte den ko tenete fanalo saramu fanalo le nanalo saramu nanalo le wo hakentije katantije junubin tato fo intato fo bara ni mo hi nanani iga nanani mbatan kal ala la barajo libiyato ni mo hi fanani iga fanani mo min shofo ul man kitabul karam folo e man fui kara parce que ni to ko mo hi fanani ite duimal ishita khariso min kama ko sedna abubakar ko do ha shebul ko do ha shebulama ko kama atala sagi ka afrika shebulama kama atala sagi aga shebula nyamina sabanya ko atala ishina protection le c'est pas valable maintenant là n'était valable parce que on a bien maintenu i adil jada ana be mo tumo le mot ko ana jenna bakara atala sagi nyami ko rasulu diminta ko male ko ter nyabe male ko la le est ce que nyabe male ko jela le mam maleka jela je nyade maleka la ntel ko la ko mogo na hi fanan iga fanan barajolo ni mo hi nanan iga nanan anana iga nan ibata baraji tansoto mogo na hi fanan afa iga nan folo iga fa fanan nan afa igo fanan nan ibata baraji wulu kilin soto afa fa ni o fanan nan ibata baraji wulu soto para atel ma ante baraji nyinina atel kolo ko ngande ngana baraji ala wolo fo ban sende o bal man so ko ngabara nonte mbatan kan alala mo hi fanan ika fanan mo hi baringenan ika baringenan mo hi nanan ika nanan bar ni ba nanan la ana ika nani ika nanan ana fanana iko fanana ibata baraji keme million o soto iya faka o barajo ame boyko abarako fana me boyko wala bala bar ni ba mo nanan ni ba mo fanan la no ikana baga ma khanan na akule kila ibanan la wala yo ni mo ga kuki ikana bare maji ala janka made ala sa adoro ko min ketala abe jutumaya banya fucha mola jutumaya doro abe jutumaya min keta jaga santola jutumaya lam fonga sonno ne misiro lo kunte nanda ne omoma kebal ko ala tuja misiro lo nin kulanti te kono kulanti kun ikun kono isa misiro tuje khalo parce que il a alfa le ko misiro tuje e khalo e ko alfa so ine non mo alfa so tio ite la mo ba ila khormo mo ila mo kallan ki sabu mo konfa na alfa o kuyen ko misiro tuje ba e wata ja min ngala alfa so ite vola ke ta alfa so la kola ke tellement que alfa so la non tembe ni tata ni metala tuba folo metala tuba parce que ntelu ni sita tuba lo jani ngabo tuba nte ni ngabo non tenga ni fulabo nte ni meduna tuba ni ngabo parce que metala kudata le kama ni fakata shay ni fakata shay fang igamburu isa tala ndakata dunia burung baro ni mandakata bar ite hisigi albe kolu fola albe kolu kila mol nyaballa be tulo balla atel ko sinen ko ke balu
ko wol ke ba so so mo ke bal le so so ta ba fatil le so so ta parce que ke bal ko lo ko la tuji atel min ni banchine ko non kante tulaji atel mo kari ko anta tulaji parce que abate le ko ni mishure en lota Allah entere batati abate le anta alman ke balla ke ishalde alchalden ke bayinalla wala ke matan kal alala ke bayin hakko bi shama otol be do la kacha otol ibe bula la otol bi kono fana be mayla malati kike woro isa très bien fata non te gayela avion kono avion a explosé raté po ibe ga fa nina be kalila ali lotu fu karmo ba fu wollelende anin jagal falu fu wollelende fu altalante man solete yo dankari denti de bara mo kuru ni ha danka ni abo kuru fo mo kuru na bota mol kuma hera bala fo nu onte to nyade ma fo de e man ta baga ni mal bara natra de baga tay man matankal alala avion ce ki dol sato ni mun keta tuba tinya saboti momin keta tuba tinya ila intérêt kamala avion ni moto ce ki la sato dankari de mo niam mo kuru na fata mo mimbe khabila fulo betal hajense bare bi mata fale de la fala ranto anin nyabe e alfa kendo mini dolula e be video kela mol ba partager la tellement chila nous sommes en paix yara santo be en paix mais ba moma mais nte bala moma ni mo min fana bagatama ibaje bar mone mum mento no mone baga maya mone mum mento to kentu la jew mone wo kelo be kala da hanga buro ko mo gete imira parce que jani akudo ke mo kuminga yalla dula be mungatan mola ke saboti hata mo gon nebo bibi Michiro batalo ni ay fo nyami ko kibe provocation kibe kukoto la wulka e wadaje minna sike ko mo kana kukoto la me kukoto hinne baka imagine ni ta fure wala ko hamol to su hayto su akuma kan fo mo wole min fa man soto e de ta kuma kan fo mo wole hamol e site kiloka la loi pénale sur le attendez loi judiciaire kono mo min fanga moto su kelo kam ya moto su kelo kam d'abord pénalité là ça veut dire peine à kana alaikam peine de mort condamné à mort mais la Guinée de Ronom non d'état à mort excité il y a préméditation il y a quelqu'un qui fait un loucha. Qui est à mort que la loi d'abord doit te condamner à mort. Il y a qu'un érable casso là, il y a fara casso quoi. Et te minga que l'autobe. Hata que l'autre, surtout ni à que l'autre vendra le mot. Surtout ni à que l'autre fera tobe. Il y a que l'autre la ouli, mot à ta fara autre. Ni mot à ta fara auto, que l'autre. Awa isafo mako perpétuité wa isafo ko attendez condamne à mort électrique par électrique qui siège de électrique qui fara qui jani wala sahabi wala dimal bidi imama edingal bidi imusul bidi akal mi mira kuma ase minke fo ata wuluta hay nebu bari alman lualo ija ko loi aman nan tuba do ibe mu ma ko loi la loi ni ko nya loi ji sibo isebo bunyata nyawnya ni loi himuta ishalon ko mo ko ningal igana fulo sutu nyamna ni loi himuta parce que loi folo sur le plan judiciaire loi folo amé dans l'un killing
il y a combien de temps ça trapi mon dobi boulou minchi défendre si ne minchi défendre bara continue là c'est continue d'abord ni à départ là ça itara wuliya ya tara moya hikaka ni a faut contre la loi là par mari loi la ça égalon ira imaginer ita boye ya te ke mo kan aya d'abord il s'agit de violation de domicile. Violation de domicile d'abord. Il y a l'autre. À la co grave, à co fond be grave n'yamina. Ega boya doron. Ega na moya folo. Ega da konkon amalaka. Ega da konkon ami répondre. Ega da konkon avocat. Oui. Et ega dum ama fouille encore rentrer d'abord ama fouille encore rentrer naga plainte laikan aga plainte laikan do ici cacho ici au cacho que faut nyana la mo ninne made ala khola sa violation de domicile et quand mo wala da konkon ama fouille encore rentrer et kadum naga plainte laikan ibi mutala le bi katila konol na ku yan fana ki a fenga le sunyaje idun dala bon ko ya fenga sunyaje shedo bala ajibula la kashola le fani man fenga lu rembourser inte bola kashola violation de domicile d'abord un minime le mot et ça vaut mon comme minime a dogmanin do le mot surtout yan nanari irada kon ko moma amilam dafa amila mutade ira da ko amila muta ama fu ko rentrer ama fu ko e man sagi ko itara nana ira dalaka arabe ma bata dalaka e wata dunga la bun kono non je wata dal dronaka na plainte like ici muta te justice la nte fana ko folo moyen nte mo manene kuma la parce que ni mo mingi manene akuma kanga ni foye abati majagea mane bekile bar fo nga sonto nyalo jara ani karamba ya bekile bar foto nyai na asaba na lindaw yon ko cinde yon mo boskinde to nyal be fola surtout itara kele ke fengal sang et ça vous d'abord légitime défense au bel de folo bar manchino légitime défense belé légitime défense ni boti ya d'abord nan mo fulale non dal mo saba al boti ya ina ta d'abord hanadu mo kan mo fulo ni akili mutanyami ini quelque fengolu e akili mutanyami e ga fa ça c'est légitime défense et ça mo ko légitime défense nyado fana mutani e ka maîtriser wodoro ima faha inyalo de imam min faga tempolo il est là au kan ata recherche ni jongaki folo mission en jonga dunga bulu e jawo muta folo e khawbula kasola mo mi nga mission dunga bulu c'est taw fana kamma khanaw fana ti khawbula kasola ça veut dire et min que ta saboté sur le plan judiciaire nous donnons ça parce que elle on code le budget al film policier la sara non de alaga fait la sara et la dossier judiciaire ali la sara al salon code jugement c'est un mignamina c'est mesquin ali sur ni sur ba les salabo ha fouiller il be question le projet libre question il te font le badabina ni a question mi me poser il te font un hadiabi font il te font un salon ko il te font un erreur qui font par dernier à ce tribunal la folo ici font interroger les il font ninka ah nyana minkete ase ngani fama ni on tambita voilà ari mo fo man tay faade ari mo man ta gani ne faade et tata ne ko
taba nego hi sogoba khafagaba nonte kudo hiya kilaba ifagataba nonte brikila boyti kamba khafagaba nonte moole isogoba khafagaba n'importe otata kishina ngata shine bon par exemple nego le tati sogo ifagata ete minga commentaire ke onya ete minga préméditation ke chama ko préméditer préméditer ça veut dire ya comment c'était et quand nanare keta la kilo kela ete minga ok mo min fagata je ete be une responsabilité ta ni groupe le ba la responsabilité ta ni tu ba du gulem ayana préméditation min konya mun nga saya masoto kelo yindula hala faka yindingelu ana musulu albi dangina albi iche amanulal kan ala kan amindi yinima à chaque fin de mois à chaque an ala kan amindi yinima na keta tuba dugulenu onda keta dula dole imavo avoko barinya wonte nako wonte barinya la sako ça vous jamina ko droit de l'homme be exiger jamina ave lonni jamina niya shitano avoko barinya la mu isala ko barinya ten eji kilila le folo e benale tile juger inte barinya la sala de bari alhamdulillah tuba da mu en même temps la guinée le folo nonte alme ala faka albe ngodo lu sarala albe godo ni sarala ashe godo ni sara halala gabro kono alba sara alla bien mum be balbulu isabela mtalla hala min dingalla disposition ana amusuru pasate le keta sabuti e gasaya masoto mi volate ata isikidoro ali himira anta de la sala albi siglale ali himira ani ala temu anala kila ani misilme atemu ali himira nali mira doro matan kali al salon non nde vraiment al salon ko kuminabe mutale ko memu anta de la sala al saranga kenya la sala peut-être à ce que RRT yo tout le monde a ce que RRT n'a que RRT tout le monde a ce que yo pari halon ko RRT le kam e bato kello e sikisine e ga ko imaginer parce que kala nene ita ma téléphone ya kulonne ibo be kala man nte de sinen nte vantuje fo e o mo be tuje sinen e gi fanga calculer ya fo sai nte benna bun kono mo hananare anin kele ke fengo do antara na bun kono ka be mfagala donte ka be kudo itala e mari ni no ta munnaji nya mo faga mo fanga na ya loro hada konko ima fa ko rentré aga dunyami iga muro bulala iga soho iga faga na aboyje na boytaje iyaje na boyti la loma je la bun kono je to nyabi tel bulu to nyaaji tel bulu iga na mo ya bar ni me kala no te mo nga trala parce que mo aboya hanana ada konko ima va encore entrer adunti la bon kono ni ga kono so non te ga kan kuntu ya fo ko légitime défense le nanda ta ma sakunda ya fola lena ala taala mara wala que c'est très dangereux rasula folé ako ikana no mun kono ni ma fo yon ko rentrer ikana no mun fana kono ni ma da konko c'est ça wala que musulman sera nga do bidje abitene
bar mare ngambe kumo dana janna parce que kumo bata jam fay bar ndena likela yo bar se doa altala la mo nyumale momina ambo sentano bulu parce que sentano ku fanga de mante bo sentano bulu dante sentano bulu delu natanu bari lundo senasi tumaro altala mo masoleti yo lundo senasi tumaro na alfal fana session de la ganna bloqué yo tumaro lundo sesi na mo balu session fana ganna bloqué ni sonta lumina olum asiko kubati barbi meno kula ferantenya sintenya nsebulana alfal ko nsebulana alfal ko dinninga kanne halal fak makanga la sabat yo ngayna taranna alfalula ngayna taranna mobalula yamin tara halala dinge ni kita halala dinge ni kita korba dinge ibelare na ko halalul miti ishila alfalle makanga labutu voilà parce que comme nte belara ngalale horol munti halala dingal munti manka anal fal soso nalfa jaga tura yalo manka hol soso yo wolu ni akuma kanga minfo comme horol munti lashilol fana munti halalo tayban munti mankan hatta mini kuma kangal nintam mita kandoro isa tara mbatan na khore atinya mbatan na kalala dinya tinya yo bari ala saatu ite fa ko kodan ila alfal ko kodan man nan sai mbatan na alfal soso ça veut dire ntel fa yana na alfalu na niu ntel na alfal soso ntel na jana na alfal feya parce que iko fene isa soto atori fene mumbi ite bulu ite la gala valeur lo hashia modo doyin bari nite abite membulu ni ma la valeur lo on ne dirende ou pas la valeur lo ça veut dire ite jana valeur bo fene mungi bulu ite jana valeur ba wala kente me valeur bo fenga munjem bulu nte valeur bola valeur do lo minti namo balo haful atu ikana na like ikana nyinke iyana fo min konya ha valeur la namo balo machine fo ngani ngaso nyinna bar il va manso nyimma doro mbata valeur bo namo balo mbati feya mbati doya ça veut dire mon valeur mi fele fenti odu mani ni mo kedron ça veut dire nde fanga jana bo na cadre le konote na halala dinya mbata bako wala ka adama dinya hakilolum hakile bale ci adama dinya la marché bari jangol ko ngawa asela bamburo baranga kushama emele parce que ala ke mata vidéo jamais récupéré vidéo yilu nende kala comme kukutamu lundo la kolomu parce que erreur sena ke mo bulu sai nde erreur sena ke bulu sai kuma la dol bi Facebook kan nga soho nga faha nonde akembulu nga ala sato ade mbulo la nga faha nga kan kontu ala ok sai et ça la vidéo est mbulu c'est non la utiliser là enfant défendu vidéo est mbulu nje mvanga défendu là nonte ninga bal sigi mo ko tonya lumina ko po bal kili yo et ça la vidéo est mbulu nje mvanga défendu maintenant c'est très important
Video kelalo alal mankuri. Il faut aller. Ça c'est important pour nous. Orang mira nalfala kuma nalfala bange kangayuma. Mvan ma kutubu. Almas jago kema amusuma almila kurla. Nde kubali yande ko kukuda. Nye ngaminje. Matankale alala. Wallahi billahi tallahi. Ngakuma kanga memme. Waganju sola bakile. Bachenju so bota le fop. Barinju so bota nya su famanu. Nen turon kuma tano ngam fan ba nga ninna kuma kanga la menna telephone do la nyami. Ngolo nga digita. Ko mashallah ki maji. Nille mura sambler ti. Nille si jamano fanga jamano itafo masaya fanga kan khadu mo. Nille nte fana fola. École koni lafte ika bunya ebi fanga kala mo ningeti emaji mais ala ha keba yusole fon kebante onya baket ba ala ha sole matankal ala ha yusole barnimbe ketatene ndo malakete no mvan makutubo ala saka asa fanke mo ningnati alke khabunya asikitene mo si fanke mo ningnati esa dra mo fa bi wala jibunya kante surtout jahango ni fanke mo ningnati doro ajibunya la be holo jahango bi fanke la mo ningnati ça fait ba bunya la ibe jango do fana bunya la nyame ni ivanki ja no moni ngati doro aji bunya la nina ambe mal masoto nina yi masoto foloto ke balu isi fa majigile ifa majigi alko ininki nakal alfal nafal ni hoje nyami e jeyin bunya la forcément vira bunyan wala mu ça fait politique vraiment kutu wala politique nene si jamano la taxa jamano metaxa yinko celo parite me mo mimbalu ita machitila akajun tila ikajun tala igoro agoro imoba amoba godo bibulu godo babulu anota fangala inoti fangala ibe karani abe karani muso bibulu muso babulu ise kuno fangay ega ni loma ibo kala mo ningeti ifanke mo bad ini mo mebe no mo me mai uvan ma kutubo akay mbelon anata ala kuma ka alta la sadoro ala taala al fokan allah al salon ko adama dinya me taxanin ko va janya parce que ni m'a téléchargé na bla YouTube la bari fa janya le nyami fola lente alukata le delu mbija manshila bari menna alfalu tulo be lorina mila mere ni ra fever di lungo fever tumalo tubashi jensen wolu na alfalu ra fever do ela na alaje kama na wuli ba na karmo ba ay sigile lundo ako kontilla kana na reke delle drobe tumaro delle droche kumodol fo alko amol masilan ko bari duro bita tumte mo masilanti de madan kal alala bita nu c'était face to face parce que dum me minina nte xalone bari ay sigile ko kana na reke kana soso mbako ndako de kwa kianyi ndako fana ko na fulo babu ndako fana ko ba ka tela afisha non mbako le kukine parce que tonyego atonyi kitale mbako le parce que atonyi kitale
mbako fana parce que bagam makelo le ketaka mbaka ne fana parce que mogo groupe ñinu enen groupe ñinu ala ko tru mandi groupe ñine ala janka mala ko mandi groupe ñine ko mbaka wala ntaka ku kutala ntaka ko parce ko karama ngolu ay non ntelba kanne parce que groupe ñinu ala janka mandi khayin la intérêt leje akwa bi intérêt ninkante ni mandi tubala alu ngañu go groupe lu muni hima de wonya hala contre me ala janka mandi kan ha groupe le kele groupe yi fana mon be kuma la karama ngol to ya ali tulo lo jande e se kuma karama ngol le to ya karama ngol nakari atellam ni ngul da ko ala janka mandi kana kuma karama ngol to ya ay kuma la leke ay kuma la karama ngol le to ya parce que ite la kelo ke karama ngol to ya ite tata ni bo karama ngol to ya ya na fulo maden karama ngol to ya ite za ko kana kuma karama ngol to ya ni turun ko le nu iga na fulo maden jeunesse to ya contre jeunesse lu metala mi shiro la boila iga infonu ni tata ay kuma la jeunesse le to ya bari tel ko karama ngol abisa tra ko ni janga ni karama ya be bato atel ko karama ngol atel la hafu ko karama ngol ko je imaji akobe dental akobe wala kana yanka ma de kuma karama ngol to ya maringe na loke ala yanka ma de kuma la karama ngol to ya na loke hi a faveur d'illumina ni a faveur d'illumina ntel bija nte kambija odi kunto barambija shaytanona dunya abitama bari yalla molbe shilani hambi molbe jeri ne molbe jeri ne bari ku kilinam ishilanta nyaonya ibe fagalale na ide ya shilan ika shilan ya shilan fanga tambala ibe fagalale bi burulale ike ngolo ishilanta fani akamba ibi burulale ishilanta to nya kamba ishiburu ishibula dinko kono dinko hibula kono hayuro laikan afio non te fa ni hinatila ni ma hinne la hilafaya to ya tolije hiya kasara abe kilin bari alu ngawa to ngawa sila bamburo bari nte kenga ku kilino ni mo yi fanan iga fanan baraji balam mo yi lal fanan iga lal fanan barajo ne na mantanga ba alfa man fisha alfa fa man fisha fat na man fisha na ni te lafta shine ya foko wolle le mite non ya foko itel mo na be mol ya foko ite be mol la horomol la nyina non te ite na likela bari ni mo ki nana asalamu na narlole ikana mo fanya kuna sa ma vo jam bari ko lon kuite individual comment te sa ok monte kumalo alfa la kumantoto nti tal mot alfa ken na kumantoto ni mo ante nana ni personnellement ante alfa la kuman ni ken ko ja be be alfa ken na kumantoto nti fanga tal wala ke mbari kani fanke wolle e kani fanka na be mot mo odol bije ameke na yi nanan na yi ga nanan iga nanan ikana shila atalante fui kelela he mbe londo italalla sa mo va ko londo aje mimbe to tabe mana kuma ara alunga fada mana kuma ya mo ku inventer ja alfata mana kuma londo karam fada finge fona la 40 ans fala fuila anta na fala fuila amana fa fana alkana karanyin na de habla kultu me kolita lalla
almaje londo dolu min ni mu londo dolu dinyal ala sa mokon almaje londo dolu min almaje nina mu londo di mare alinya albatay almay nina mu londo enche londo nyine ne ni je min baralate halalo taybang hatiko sene hatiko wutu hake hamol munafa nen bi halalo de kan nen se mola do arjanna bayata karang enta fuila fo haram dom baran tibulu meten tibulu e man fe inventer no e me fena inventer no ita fo ki karantan ila karam min do mako ngai dalla sama ko ni ya karang ya mol munafa alinya imagine nimbe mu karande This is your cinema on wheels, you guys. Check this out. You can stand in it. You've got a massive screen. Ame banya sfala. Ame karande. Cinema seating. Ante fuila fo khala Allah Ta'ala, khala Rasulullah. Ome dunya gasa. All the way through. Albe fuindoti. Ceiling lights. Alman ku inventé fuintalbulu. Ko doctorat à université tije. Physiquement, à physique, à ce mol karamina. Techno, inyal. Alinya. Just this Alinya. swipe of a finger. Alinya. This is your command center. Or on the app on your phone. Are you ready for something else cool? I'm going to enter a password. Ame banya sfala mbare. Enter. Al-Karam. Nimanke karanti, hisigi ko khala Allah Ta'ala, khala Rasulullah, ala kote. Ibe dunar janna. Like in there. Ita halo jombe dunar janna. Dedicated place. Ni uta ko ita halo ne ko jombe dunar janna. Ha? Ali mbera sa. Nimbe mu londo le. Isawna ko londo. Al-Ghajir. Al-Nyabala. Anu nga foto nyoma jege ala. Nyom. Al-Ghajir. Mashallah kan. Ni wulta ko khala Allah Ta'ala, khala Rasulullah. Nga kitabo kele, memma kitabo kele. Memma kitabo kele. Bare alfata kumandol fola dunya la tego yinto. Wonu manke karanti. Karangal le jenti. Nene se mo wal munafa dunya kono, nene se mo munafa fana alkiyama kono. Bratla isigila konte karanta le nte betenne metenne. E karanta ya munke. Ha? E karanta ya munke. Imagine jam una pula ele na shishe ga fa omu imagine mo khalalo le tiko nto la pula ele je imagine na shishe le je fa re wonya wala na shishe le fa ta wonya imagine wala ameba ninga infale c'est énorme nilla mu halal do mo bari shigi memma kitabo kele memma be mala kitabo kele memma in kele mvanne nga kitabo kele no a kitab onte garanti o manke garanti karantoti iya mun ke folo
mol si mo munafa ifan munafa muna université jamam bi bulu diplôme de man bi bulu tu as quoi et yaminke qu'est-ce que tu as inventé et ga mol karam muna alku ya kudul ke et mon fouille que ça veut dire fata fin karangay ani arabe karangay arabe do la visa ko parce que wolse ko do usine do bi bulu et c'est technologie karangay ça va mo ko al ulum iso ke say bar say del fata fin na janke surtout arabe karangay inte fouille que la morea magni قال الله تعالى قال رسول نيون جاويا نيون قاسيديا نيون مكومو هنيون بيغو ولا درمو إتلا كرامان كفويت فو نيون بيغو هنيون ندون جهنم هنيون ندون أرجانا إشي نجي كي بي نيون ندون جهنم مسول نيان كتة نينمو كيلو نيان كتة نينمو نينتي كرانتي نينتي inu min belo tale dunya kono sanga nindugo belo tale albe kolle inventé la al 40 minutes ya munke qu'est-ce que tu as fait au moins tu m'as karamo bake ah wa tu bashi ite amunke ite amunke ibe jigri mala kitabul kele mbanna kitabul iba mala kitabu keo do fanga mol karam bari imanyinge ne bata machine to ben shine machine be bidi mo wonti jata machine fanga be baraka fanga abe ko be kila afanga ma hakilo moti de woto fanga do moteur mo be woto ko ay to be nyamina akaranta lo jinna kunte fuy kunte jinna yantato karanga telephone mingi bulute karanga lem nilemu niay lekke nille se mo fa sambar janna bari ita tar wano karang ibe sigrente fuila fo kharam dom arwana bi te balula ibe kharam dom wala ente commerce la ente senela ente fuila fo gatay sigi قال الله تعالى قال رسول الله قال الله تعالى قال رسول mais wala bite bolula ni boluta ko no finde fo haramo doron wala bi ko haramo doron parce que ni man fuide en e ya tuba mo ko al nasara wulu au moins wal barata lako atala ni fo wala wal kelako allama bil qalam allama al insan ma lam ya'lam wala ho kele ite gamuno imam fushilo karanta ni wulta shugolu ke abe shugolu ke la ce n'est pas important shugolu la on te fuite fushilo sigila ite sa ki karanta ibe sigila la ibe kolo ko ki karanta al fata mol ma gelela al karane ala kudo inventé komi naci jama be munafa ninde karante ruko min bi kanna ite mada ije min be ko lawonya wala gato de aga to be atala min faya holeke ikra akoko kara ikarante ci fen le mamin lo atala hawlu fo a holeke akarantale hanota hadurgo yin tobe atala fo ko aga ber allamal insan kullu way adama asma kullu awol fo aki karane hina bo dunya ma hakumoy mulawa ko yanen ci ko khala Allah taala tafu ko ala la asam fatawru do inda ala la dugu fatawru to babu lu tambitalo ma wolu karantale hi yele tan non fanga hatagaje dugoyin kono haje hataga ham baje kono baje to ita munke ita fanga man ala fanga lo imam fushilon parce que avant même foyer te font mon fushilon fi ga mun je dora be sefere mon milita ta haje ha pratiquer wala 40 qui a plongé baje to hatta dal fanga lu atala ha dal fanga min be ita fanga man munu je imagine ita le tata la bo hakaran hita ta wala bo kenama haltala lamma sayado le tila
ite fa modo non ala la kodo lui e modo bi e malon chini to ba bol da khayitila e se kuli tila fan ala koto ite fa ne mo me ina na maje ite le sala bo khayitila foni tata shine iki sigi ya fano karam isatra ni nyana min na bote abije bare isha arno fan karam imol fanga lo nu ibe kulu kar ko khala allah taala khala rasul ishe ne mila memba kitabu ke mfani nga kitabu ke memba kitabu kenyi ce n'est pas important kitabu onte domula kitabu jam kitabu ke khala ko onte domula ita ko memma gayni inventé atela ngay inventé atela hayki ne c'est faux yo inya nego minate nego minye borente ida da égyptien ngolo fata vingolo wala fanga isafu makolo le berceau d'humanité wala ka kulfa wala bungolo lo ni hide pyramide wala sa pyramide d'Égypte olu karantale wolu atala la serenga le muta ublata atala la kolo ko bi video yi abijan fa ala ko barsine mbato la banana surtout momin be kuma la nya kon karantale iman karambi iman karashine ibe shigre bum min kono iti bilare bum min kono mo walla hatobe ibe telephone la kumoro minna mo walla hatobe iti site la 40 adati min ni ko fana ko na fulus ko barko nango mais quelles actions on a barko nyina de tumaro on a barko minina mai mo fina isel le fokene ko ni ndinge ketati anala la barko igaju muteye baro le mu baro irajo be muteye ko ni ndinge barkata nalam idinge éduquer mais quelles actions ala sa ana mun ka baba tout pas que la sa ana mun ka baba hein 50 cent la sa ana mun ka baba hein e fo la sa atodi dunya banay chamma ko Bill Gates ana ga mun ka baba ala al haju muta li al karan ni ko karan ala métier fana karan ba au moins non man karan ken al métier ken karan métier wo ken ci karan métier mon nya métier karan ya ke maçon nya wo kono e ganna na le ni habungo lo ebu e khallo a e fana mata karan do yo ina mu karan ya mo wakara maçonniala aga maçon non te plafond la aga plafond la non te carola a carola no wa obe mu kulo de obe mu baro de ba ita amu ke dunya ko ila karanga anata mu ega mu ke est-ce que amol kara carola ya kitabo ke lo como la carola ya kitabo ke lo como la plafond la ya kitabo ke lo como la ya ke serpente qui m'ont vu que ina amolu surtout interdiawo fui man retardé foi où tu vas ina ran retardé han la retard de fui la fo kharam dom abe kharam dom suru kharam dom no chata don atala van la gisubo ashidigi mol kan woron c'est fini alunga fatanyi nema nga fatam be malma togola be malu hita ila tangal kele bari ikana ke da to ton kiloti wulu khasheno le kele au moins wulu eni la talbo la tasheno ki bar bibe bati ban shenoma bebe shigri haram dom nya gori nen shoto haram altala nya shilan fangantigi ite fanga mashilan ala nya ki jana goro mi shoto de ko haram mo le ki be fa ala le bi buru la le ibitani mayni kala wala ke altala nya shilan na abeda konole bar ni keta ya kulu inventé isi shilan ala nya le mbari ngakumo dante to kutale chine chena kuma si c'est vraiment bravo je te le jure Jahangobe la fierté be banaine banature c'est le vrai Jahanki matankala wanola ni mu Jahango vrai ni na janga ya ande mi kuma la tente mas parce que ni mu Jahango vrai sikete
Banna Touré jango aka keten fasunte hi wasunte ante te sigi nte afise dile te be ma afise dile me ma afise be mati mva afise fat ça c'est de la futilité comment te oti futilité drone me ma afise be mati hein je suis Karamaya je suis Diara be mu futilité ça ce n'est rien dans la vie il faut travailler atala hayna foye igabara atala habela la rono yo ako anjalna alquran la on shifa wa rahmat lil alamin hina foto shifa umunti riata ari ita munia ita dia ko mankenne ita shifero dol kete arol fa ime shifero o moya shifero do ke gadu ngabul akhami atala to o fanan chibete al baket bari me o fangake ita giele nyambi hadu mo mi iman shilang alanya we ko do min do nebula adi bulu khabule o moy iga alwanu kulo se fe gadi bayte me fo kharam do o moy ni mo onati ndema ala tarani iga ndema yo ala tara ikani sigide igala kodo mokono imam kusan aratala imam kusan ala talala imam kusan nabi talala parce que ala sitara nyami na folo il faut qu'il te fonga génial folo chewlo ningo ko senia ma fu yandur ni nyuma aldunde hi fate non ibe senia la folo comme na alfal tu me nyamina iga senia chewlo kharamu do mo bare ibe fare kharamu la ibe min fa fola atala hajunta imana mo balde ni ko nyami ko ya rabbi ay jabilal ari karanya bi ibadai karanya bi fata sai ni go ko wala lalina isha ko kani mankara adu wala lalina wala fo aga jabiwo imane ni bi tala arwano karana mbari kuma kilina fola be momin be she mol maden ko al khama kara nalbe arwano karana lu tala akana tajwid karama wa imta nali tabro allah arwano karan se fufu afu ante jabila ante jabila de parce que nigo ko wasama wa tarikh وما أدراك ما الطارق أي مالا بنفع وننت الخارية ما الخارية إيش وجه الخارية ما الخارية بل نيتا تجويد نعم بيشيكلا أشياء كتير لكرانتا نلا تجويد كرمو ينتا أتاتيتي الله الفان كراملا الله ران كرانت جابلا أنت جابلا بي أبتا رانو شفيتي الله رانو فان كرام بشار رانو بشفرين نعم نبا فلونيا نما فكو تجويد إبي كرنان الخارية ما الخارية وما أدراك ما الخارية ما من نتدسي والخارية ما الخارية بول كرنان نيجو كو علي في أول نيجو كو علي يعني مالونا نيجو كو مالونا يعني هنا شكل ni ala tajwid karamo ko luta ibati fanga ke kitelle karanta shebe mal fanga ibe mawo ije tegere min tote wose fatia karanne aka jabi ite ila fatia karan kunya keme ame jabi kunya keme wala fatia kilin doron anna akara na ko ata karan na nyami ite gila tajwid fatia o kara ame jabi parce que bati bula ibata tege be mato ata bula mol ko iman ka bula momin ina mu ko fala kul kilele ko se kenya mina habe nan lafta arwan karangala tajwid mu'min ite mu'min majilawnya tajwid karanalu se mu'min majilawnya karanyal anna wulti alihi kara wul hakara matan kal ala ni wul karante ila arwano ni hakara abijabilal bar tajwid karamo ko yu fush ibati fanga ke kitella fanga ala lo hashebe bal itella karanta shebe bal itella kula imam fu ke fo kharam dom hisigi te youtube la tron hafilo luke ala youtube la hagodo nata adimo godo nala wala di ibe madum wala ashinolek e khalalo tayba ibe barala wala ni hije kumala isije kunna mo bangi munyin e maw fuilo fush khala allah taala khala rasul wolbe mo balula
Allah ta'ala halala wonte mo balla ala ko yam kiya bara le iga bara iga kara iga fenlong imam mun lonu ala sa ventilateur mun bi kuma mun bi fela ite ma tobe samto mun bi singatu durgo mun bi kanna samto mun bi singatu iga mun ke Maria Munke, tu n'as rien fait. Et puis j'endors pour Allah à la côté, qui la côté, à la mou. Hein? À la mou. Coloque ici qui a la caramodola. Bah, il m'y a caramodomo comme vol. Car matak modania, but je show but Chine, je peux me dola. Then I lick it out. But I hang on Namobala a favor de moi.